Barcelona. Prvo nam svima padaju na pamet kilometarske plaže, toplo mediteransko sunce, bogata povijest i još bogatija turistička ponuda. Ali ovaj grad skriva i jednu tajnu. Pravi dragulj za zaljubljenike u automobilizam. Kako bismo otkrili tu automobilističku tajnu Barcelone, potrebno je zaputiti se na zavoje brda Montjuic, odmah iznad centra grada. To je danas omiljena vikend destinacija obitelji gdje možete razgledati utvrdu iz 17. stoljeća s koje puca spektakularan pogled na grad. Olimpijski park, brojne muzeje, botanički vrt. Međutim, upravo je ovdje, pa i u ovom zavoju kod današnjeg arheološkog muzeja, Barcelona krajem 60. i početkom 70. imala priliku ugostiti ulično izdanje velike nagrade Španjolske. Staza na kojoj su se vozile i motociklističke utrke, poput poznate 24 sata Montjuica, bila je iznimno atraktivna, ali i izuzetno opasna. Dovoljno govori činjenica kako je 1975. godine svjetski prvak Formule 1 Emerson Fittipaldi odbio nastupiti, upravo zbog neodgovarajuće razine zaštite za vozače, ali i za publiku. Kao da je predosjetio katastrofu. Nažalost, ova je ulična avantura tragično završila. U vremenu kada se nije toliko pazilo na sigurnost, Njemac Rolf Stommelen 1975. godine izgubio je na ovoj stazi kontrolu nad svojim bolidom i uzrokovao nesreću. U nesreći je poginulo 5 gledatelja. Utrka je trajno izbrisana iz kalendara Formule 1. Srećom, ekipa iz francuskog Peterauta, jednog od vodećih imena u organizaciji automobilističkih evenata, odlučila je vratiti duh starog utrkivanja u Barcelonu. Dobro, možda ne baš u samu Barcelonu, kojih pola sata vožnje dalje. Za mene se nalazi trkača staza Circuit de Barcelona, Katalunja. Prvi puta otvorena 1991. godine i od tada se na njoj vozi velika nagrada Španjolske. Ovoga puta ugostit će nešto malo starije, a pod starije mislim divlje. Već nekoliko godina za redom festival Espiritu de Montjuic, odnosno Duh Montjuica, okuplja zaljubljenike u automobilizam, vozače amatere, poluprofesionalce i ozbiljne trkače timove, te u trodnevnom spektaklu pruža iskusiti kako je izgledalo utrkivanje od 1960-ih na ovamo. Parstvo automobila ovdje podijeljeno je po klasama. Od serijskih automobila 60-ih sa tek osnovnim preinakama, sve do čistokrvnih trkačih zvijeri utrka izdržljivosti iz legendarne grupe C s kraja 80-ih i početka 90-ih, koji djeluju kao da su sletjele s nekog drugog planeta. U ovoj klasi nema mjesta za neke lokalne amatere. Riječ je o najnaprednijim i najpoznatijim bolidima svog vremena. Ovdje ne samo da su izloženi, već se pri punom gasu utrkuju bolidi poput Saubera C9 i C11, Jaguarovih XJR modela, Porschea 962, Peugeota 905, Spiceova i drugih monstruma namijenjenih samo jednom cilju – pobjedi u najtežim automobilističkim ispitima izdržljivosti.
klasa Classic Endurance Racing vraća nas u razdoblje kraja 60-ih, 70-te i sam početak 80-ih. U vrijeme bez računala. Vrijeme u kojemu su motore štelali isključivo mehaničari po svom osjetu. Kada se tek počelo eksperimentirati s aerodinamikom. I vrijeme kada su ekologija i sigurnost bili tek sekundarna briga u svijetu utrka. Nisam mislio da ću ikada vidjeti legende utrka izdržljivosti poput Porschea 917, Ferrarija 512, Lola T70, Fordova GT40 i mnogih drugih u direktnoj borbi na stazi. U ovom trenutku treba bih nešto reći, ali mislim da me nećete moći čuti. Od silne količine V8 motora koji se pale i turiraju, bolje da šutim. Steve McQueen bio bi ponosan. Začudo, ni urlajući bolidi grupe C iz 90-ih, niti gromoglasni motori koji su harali klasičnim utrkama izdržljivosti poput 24 sata Le Mana 60-ih i 70-ih, nisu uspjeli nadglasati naizgled malu, ali posebno žestoku klasu. Takozvane turističke automobile. Na stazi iza nas upravo se nalazi možda i najglasnija skupina ovdje. I ne, nije riječ o grupi C, vjerovali ili ne. Riječ je o povijesnim utrkama takozvanih turističkih automobila. Heritage Touring Cup. Turistički su automobili temeljeni na običnim serijskim automobilima koje ste čak mogli i susresti na cesti. Međutim, nemojmo se zavaravati. Iako nalikuju na svoje cestovne rođake, to su trkaće zvijeri na steroidima. U ovoj se klasi malci poput Forda Escorta ili BMW-a 2002 bore protiv šesterocilidraša, BMW-a 3.0 CSL popularnog Batmobila ili Fordova Caprija. Njihove vožnje na nož čisti je gušt gledati. Vratimo se u razdoblje kraja 50. i 60. godine prošloga stoljeća. To romantično razdoblje koje nam je dalo i neke od najljepših automobila ikada. Ove automobile brojni gledaju kao isključivo umjetnička djela koje valja čuvati u dobro skrivenim garažama. Drugi ih pak cijene zbog njihovih nezamislivo visokih cijena koje postižu na dražbama. Ferrari 250 GTO sa svega 30-ak proizvedenih komada, redovito obara rekorde i smatra ga jednim od najskupljih automobila uopće na svijetu. Smatram kako je to potpuno krivi pristup. Držati ih podalje od otvorene ceste ili trkaće staze u stvari znači zanemarivati genijalnost inženjera koji su ih stvarali. Ferrari s legendarnim Colombovim V12 motorima, otvoreni šesterocilindarski Maserati 300S, Jaguar E-Type Lightweight, Aston Martin DB2, Porsche 904 ili male Alfa Giulie TZ zaslužuju da im se divi dok pjev njihovih motora i zavodljive linije ručno rađenih karoserija lete kroz zavoje u punoj brzini. U 60. nas je vratio i zvuk neuništivih Porscheovih bokser motora u klasi 2 litre, ali i fenomenalni oldtimeri iz skupine 60's Endurance. To su automobili koji su stari već pola stoljeća.
ali kao da im to nitko nije dosad rekao. Klasu karakterizira borba malih protiv velikih. O čemu je riječ? Mali automobili, male zapremnine motora, ali i male mase, pokušavaju se natjecati na istoj stazi kao i veliki automobili jakih i velikih motora. Lotus Elan, MGB pokušavaju stati bok uz bok velikim Fordovim Mustangima ili Jaguarima Etima. Međutim, najbolje je kad uzmete veliki stavite malo. Tako je Carroll Shelby iskoristio karoseriju britanske AC Cobra, vrlo lagane, i unutra stavljao veliki Ameriku 4.7 litreni V8 motor. Stvorio je legendu. Među njima se pojavilo i nekoliko pravih egzota. Nije svaki dan da vidite jedan od svega 3 izrađena Morgana SLR ili jednu od svega 6 Shelby Daytona kupea. Legendarnog automobila kojime je mala američka ekipa Carrolla Shelbya pokušala pobijediti veliko ime Enza Ferrarija. No da ne bismo previše zaglibili u nostalgiju, najmlađa klasa ovdje, legende utrka izdržljivosti, ipak nam pokazuje kako nije sve tako sivo u modernom svijetu utrkivanja. Trkači GT automobili i bolidi iz 90-ih i 2000-ih godina, poput modernijih Porschea, Ferrarija, gromoglasnih Aston Martina, Corvette i Vipera, pa i nešto egzotičnijih Marcosa i Panoza, nastavljaju onim istim adrenalinskim putem gdje su njihovi stariji prethodnici stali. Jer nisu li Porsche, kojeg je kvar mjenjača spriječio da osvoji Le Mans 1969. i Bentley Speed 8, koji ga jest osvojio 2003. u stvari u svojoj ideji potpuno jednaki, stvoreni sa istim ciljem da budu najbrži na svijetu. Espiritu de Montjuic nudi nam priliku da obiđemo gotovo cijelu stazu, tribine, pa čak i bokseve. I tu leži njegova prava ljepota. Njegova otvorenost približava nam tehnologiju, ali i duh i kulturu nekih prošlih vremena. Uz to pomaže razvijati vozačku kulturu, razvijati zdrav interes za automobile i automobilizam, uz jasnu poruku kako je ekstremnoj brzini mjesto u sigurnim uvjetima trkaće staze.